Hančer govori Melihu šta se desilo. Ona navodi to da je Sinem došla ispred Hančer i rekla joj kako ona želi da opet bude sa Džihanom i to joj je jedini cilj. Također govori da razume šta Sinem misli o njoj nakon svega, ali nije očekivala takvu mržnju od nje i zašto se to uopšte dešava. Melih šalje Sinem poruku preko telefona da odmah dođe iza kuće ili će on doći u vilu. Sinem odlazi i govori Melihu da li uopšte zna gdje je njegova žena bila. Melih napokon otvara dušu Sinem i priznaje da je dete Džihanovo, a ne njegovo. Sinem ne može da poveruje u ovo. Melih joj govori da je brak sa Hančer pun poverenja i poštovanja i da je jednom u životu hteo da bude koristan tako što želi da spasi Hančer jer je ona insistirala na tome da se to ne kaže Džihanu jer će njegove emocije biti poljuljane. Sinem na sve načine pokušava da se izvini Melihu, ali on govori da to neće promeniti ništa. Po povratku u kuću, Melih je vidno nervozan. U tom trenutku Hančer zvoni telefon, a to je Engin, koji govori da sutra izlazi rezultat DNK testa, ali da Džihan želi sam da ode po to. Sila dolazi pored Engina i nakon što on spusti slušalicu, ga pita da li je porodica Deviroglu uvek imala takve slučajeve. Enginu nije jasno šta ona želi da kaže, ali tada Sila pita da li je utvrđeno da je Džihanov brat izgubio život u saobraćajnoj nesreći ili neko stoji iza toga. Engin je zbunjen zašto Sila ovo pita uopšte. Ona tada odlazi u svoju sobu, govoreći da je malo preterala sa pričom. Enginu ovo postaje sumnjivo. Sutradan ujutru su svi u velikoj neizvesnosti kakav rezultat će biti na DNK testu. Džihan govori da će se danas za Bejzu pobrinuti Sinem i niko drugi ne može ući unutra. Po izlasku iz vile, Džihan ugleda Hančer kako zaliva cveće i razmišlja u sebi da je nebitan ishod testa, ali da želi još jednu šansu sa njom, iako ne zna da li je to ispravna stvar. Hančer odlazi u kompaniju i tamo sretne Engina koji nestrpljivo čeka kakav će biti rezultat. Njih dvoje sedaju i pričaju o tome kako bi rezultat već trebao biti gotov, ali Džihan još uvijek ništa ne javlja. Džihan sedi na klupici pored mora sa kovertom koja se nalazi ispred njega. On odlučuje da zove Jigita kako bi otišao kod Nusreta i doveo ga u vilu. Nakon toga Džihan zove Hančer govoreći da dođe u vilu sa Enginom i da pozove Meliha. Ovo je sve još uvijek zbunjujuće, ali kakve će biti vesti DNK testa? Sila, u bolnici u kojoj radi, odlazi na mjesto gdje se nalaze svi dokumenti o pacijentima. Ona pokušava da pronađe nešto o Metinu, ali se onda seti da su ga upisali kao čudan. Ona pronalazi njegova dokumenta i vidi da ga je u bolnicu stavila osoba sa inicijalima MD, te shvata da je to Mukader. S druge strane, Čemil otvara vrata skladištu u dvorištu i tamo pronađe Deriju koja je već tu 2 dana i hladno joj je. Derija ipak nije pobegla, ali se sakrivala u svom dvorištu. Čemil ima mnogo pitanja da joj postavi, a ona govori da će popričati sa njim nasamo. Dok Derija jede i želi da se ugreje, neko zvoni na vrata. Čemil izlazi da otvori, ispred sebe ugleda Jonču. Zašto je Jonča opet došla kod Čemila i Derije? Svi se skupljaju u vili i čekaju da Džihan objavi rezultate DNK testa. Nusret i Bejza su već spremni na svoju kaznu i sede jedno pored drugog. Bejza mu govori da je spremna na sve jer ne može pobeći odavde. Ona je čak želela da pobegne pre otvaranja koverte, ali nije uspela. Nusret govori da su se svi skupili i da Džihan može početi, ali tada Džihan govori da imaju još gostiju te čekaju da oni dođu. U tom trenutku se pojavljuju Hančer, Melih i Engin i svi nestrpljivo čekaju šta će se desiti. Džihan otvara koverat, pogleda u Hančer i Bejzu i govori da nije očekivao ovakvo iznenađenje. Koji je zapravo rezultat DNK testa? Džihan saopštava pred svima da ga iznenadio rezultat DNK testa i da se izvinjava Bejzi, te joj daje da ona pročita rezultate. Bejza čita rezultate gdje piše da je ona Gururova majka. Bejza je šokirana, ali sada želi svima da da do znanja da je ona majka, pokazivajući im pojedinačno rezultate u lice. Mukader ustaje, prilazi Hančer govoreći da je čutala svo ovo vrijeme dok ne dođu rezultati,
ali da se od danas sve menja. Mukader se obraća Enginu pred svima, govoreći da ako nastavi da bude protiv porodice Deviroglu, neće gledati na prethodne godine što su bili dobri. Svi izlaze iz vile i šokirani su sa ovim što se desilo. Engin, Hančer i Melih sede u Hančerinoj kući, razmišljajući kako je moglo doći do ovoga. Engin govori da još uvijek ne veruje u ove rezultate jer nije mogao toliko pogrešiti u svojoj procjeni. Hančer i Melih su još uvijek uz Engina, ali on govori da mu je žao što je i njih umešao u ovo i da će svoj put nastaviti sam. Sada mu je najteže što je cena svega ovoga gubitak njegovog najboljeg prijatelja Džihana. Džihan odlazi u sobu svog sina Gurura i ne zna kako da mu se izvini za sve. On mu se tada obraća, davajući jedan savjet dok je još beba, da se nikada ne zaljubi toliko da mu ljubav presudi i zaslijepi oči, te da će sve učiniti da bude pravi otac, a ne kao što je njegov bio. Mukader, Nusret i Bejza ostaju u dnevnom boravku i pričaju o tome šta se desilo. Bejza i Nusret govore Mukader da nisu ovo očekivali od nje, ali tada im ona ispriča celu istinu. Mukader je namestila sve kada je Jonča pozvala Hančer i Džihana u svoju kuću. Ona je saznala adresu gdje Jonča boravi kada je Hančer to rekla naglas i odmah otišla te ponudila Jonči ogromnu svotu novca kako bi predala bebu Bejzi i scenirala sve što se desilo sa policijom. Jonča prvo nije htjela to da prihvati, ali onda je Mukader rekla da tako spašava svoje dete jer je Nusret nikada neće ostaviti na miru. Zauzvrat je Jonča dobila mnogo novca i bit će dojilja svojoj bebi, tako da će Bejza morati da nagovori Džihana da Jonča dolazi u vilu i doji bebu, ali da se ne zna da je ona zapravo majka. Nusret tada traži novac koji mu je Mukader obećala od deonica, ali Mukader govori da je taj novac dala Jonči i tako ga spasila. Mukader također traži od Bejze da vrati vlasništvo vile na nju, jer je to njen deo duga. Mukader se još više upetljalo u komplikovane stvari, ali nadamo se da će istina o njoj izaći na vidjelo. Jonča priča sa Derijom o tome kako je ona sada druga žena i kupila je frizerski salon koji je Derija htjela da kupi. Čemil odlazi, a Derija ostaje sama sa Jončom i veoma je ljubomorna. Jonča joj govori da je htjela da joj se iskupi za to što je spasila život time što će raditi u njenom salonu, ali sa dobrom platom. Derija ne može da sluša ove reči jer je ona ta koja je željela taj salon za sebe i govori Jonči da izađe napolje. Uveče, sinem zove Meliha da se nađu iza vile kako bi popričali. Melih je već umoran od svega što se dešava, a pogotovo kada su svi vidjeli da je test negativan. On odlazi da popriča sa sinem, a ona mu govori da je zbunjena od jutros i ne zna šta će biti sa njima. Melih joj govori da ne može ostaviti Hančer na pola puta, jer ona ne želi da se Džihan nađe između dve vatre. Sinem tada govori da dete u njenom stomaku nije krivo ni za šta, te da će kad tad saznati istinu. Melih se slaže sa tim, govoreći da su on i sinem ti koji su najviše izgubili u ovome. On navodi to da je sada naučio lekciju i da nema više onog Meliha koji spakuje torbu i ode, već ostaje i suočava se sa problemom. Nadamo se da će Melih i sinem zaslužiti brak, kakav su odavno priželjkivali. Bejza dolazi u bebinu sobu gdje Džihan drži Gurura u svom naručju. Bejza uzima bebu govoreći Džihanu da je on sve svoje ispričao i da je sada red na nju da kaže šta ima, ali kada dođe pravo vreme. Džihan izlazi napolje, a Hančer, videvši Džihana sa prozora svoje kuće, odlazi kako bi mu se izvinila. Hančer prilazi Džihanu govoreći da joj je žao što je ovako ispalo, a Džihan joj govori da šta god kaže, ne zanima ga. On ulazi u svoj automobil i odlazi.